Karon guys, mag-duty na po tani guys. Lisod ning mag-security ta guys kay bisag New Year, Pasko, wadyo tay kuan ani guys, pahuwayay guys. Mao man ni atong trabaho. Mao nang uban diha kaingon siya relax ra mong trabaho, kamo daw sa mong trabaho bisan og holiday, nag-duty gyapon mi bisan og sa karon nga New Year, nag-duty gyapon mi. Mao na nga uban ay mo pag magtamang judgmental lang mo nga nga mo trabaho nga relax lang makaingon lang mo ana pero kamo sa mo sitwasyon relax lagi pero wala mi pahuwayay mo na tinuod nga bisag holiday bisag New Year bisag Pasko duty gihapon kay saan man ni mao ni mong trabaho nga kamo ang uban diha lipay-lipay sa mga kuan New Year nya hinaon pa mi og tinapulan nga trabaho nya kamo sa mga sitwasyon. Mao na guys nga nag-video lang ko kay para malingaw po akong kaugalingon sa pagbablog. Thank you guys.